अस्सलाम वालेकुम। मैं आबदा खातून तिदवाई मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज से 8th ABC 3 सेक्शन है हमारे पास। ए के बच्चे जितने पूरे उर्दू के बच्चे और बी के आधे बच्चे उससे मैम से पढ़ेंगे। सी के जितने उर्दू के बच्चे हैं और बी के आधे बच्चे वो आबदा मैम से पढ़ेंगे। अब कौन बच्चे आबदा मैम से पढ़ेंगे? बी सेक्शन को डिवाइड किया जाएगा। अल्फ़ाबेट ए से लेकर एन तक के जितने बच्चे जिनके नाम ए से लेकर एन तक से शुरू होते हैं वो बच्चे सेक्शन बी के वो आबदा मैम से पढ़ेंगे। और एन के बाद जितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं और बाद में जो न्यू कमर्स आएंगे, न्यू एडमिशन जिनके होंगे, वो बच्चे जो हैं वो कुसिया मैम से पढ़ेंगे। तो सी सेक्शन के पूरे बच्चे और बी के आधे बच्चों को आबदा मैम पढ़ाएंगे। बच्चों 7th क्लास से आप 8th क्लास में आ गए, आपको मुबारकबाद। सबसे पहली बात, अब उर्दू अगर आपको पढ़ना है, आप 8th क्लास में पहुंच गए हैं और 8th का ही 9th का रास्ता जो 8th से ही गुजर के जाता है, इसलिए अब आप 7th को भूल जाएं कि आपने कैसे पढ़ा, लेकिन 8th के लिए आपको पूरी मेहनत की ज़रूरत है। आज हम आपको सबसे पहला लेसन पढ़ाएंगे उर्दू ज़बान। ज़बान आपने बहुत सुनी होगी, इंग्लिश ज़बान है, उर्दू ज़बान है, फ्रेंच है, हिंदी है, सब है। लेकिन आपका जो पहला लेसन है उर्दू ज़बान, उर्दू ज़बान के ऊपर बहुत से शायरों ने अपनी अपनी राय बयान की है। मैं जब छोटे क्लासों में थी तो मैंने एक नज़्म पढ़ी थी उर्दू ज़बान पर, जिसको पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने लिखी थी कि कितनी मीठी ज़बां, कितनी प्यारी ज़बां, मेरी उर्दू ज़बां फ़ख्र हिंदुस्तान। उसके बाद आगे चल के मैंने फिर उर्दू ज़बान पे एक शेर पढ़ा जो दाग का लिखा हुआ था। उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। आज हम उर्दू के बारे में आपको हम बताएंगे कि ज़बान कोई जामे शैज़ नहीं है, बल्कि इर्तिक़ा पज़ीर है। किसी तालाब का ठहरा हुआ यकबस्ता पानी नहीं है, बल्कि किसी उछलती मचलती नदी के पानी की तरह हर दम रवां दवा है, मुतहर्रिक है और ज़िंदा है। सच तो ये है कि ज़बान तहज़ीब का लाजवाब सरचश्मा है। ज़बान का मर्तबा इस कदर बुलंद होता है बच्चों कि मुल्कों और कौमों की शनाख्त बन जाती है। उर्दू ज़बान की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि उसने मुल्क के गोशों गोशों में लोगों को एक लड़ी में पिरो दिया। गोया मुख्तलिफ कौमों फ़िरक़ों के दरमियान एक खूबसूरत राब्ते का काम किया। आज हम आपको उर्दू ज़बान पढ़ा रहे हैं। आज आपकी उर्दू ज़बान इसको लिखा है पंडित ब्रिज मोहन दत्तर कैफ़ी ने। उर्दू के मशहूर अदीब शायर हैं। इन्होंने उर्दू की बहुत खिदमत की है। मौलाना हाली के ये शागिर्द रहे हैं। उन्होंने मुसद्दस की तरह एक मुसद्दस भारत दर्पण भी लिखा है। हम आपको अगर आपके पास किताब होगी तो कोई बात नहीं, आप अपनी किताब में देखेंगे, अल्फाज माने जो हम आपको बताएंगे वो आप नोट करेंगे, और नहीं है तो हम आपको नज़्म भी सेंड कर देंगे। सबसे पहली लाइन है, उर्दू है जिसका नाम हमारी ज़बान है, दुनिया की हर ज़बान से प्यारी ज़बान है, फ़िरक़ों के रब्त व ज़ब्त ताल्लुकात का है इससे इंतज़ाम, कौमी यगांगी का है कायम इसी से नाम, उर्दू बनी है मुस्लिमों हिंदू के मेल से, दोनों ने सर्फ इस पे दिमाग और दिल किए, कौमों के इत्तेहाद का ये शाहकार है, इत्तेहाद मेल जोल का ये शाहकार ये नमूना है, कल्चर का इसकी ज़ात पे दारो मदार है, इससे ही मुल्क में वो रवादारियाँ दोस्ती रही, शेख और ब्राह्मण में वफादारियाँ रहीं, बहनापा उसको दूसरी भाषाओं से रहा, उसने किसी को गैर न समझा कभी ज़रा, उर्दू ही दोस्तों वतनियत की जान है, ये याद रखो इससे अखुवत की शान, अखुवत भाईचारा, इसको हुआ किसी से न है रश्क और हसद, न इसको जलन कभी रही,
بغض اور کینے سے بہت دور کی ہے، اپنے ہیں اس کو سب نہیں کوئی پرائے ہیں، وسعت ہے دل کی وہ کی سب اس میں سمائے ہیں، ہے اس کو سب سے میل کسی سے نہیں ہے بیر مینس دشمنی، افسوس کیوں نہ ہو اسے کوئی جو سمجھے، تاریخ ہند کی ہے وہ سرتاج آج تک، ہے اتحاد و انس کی معراج آج تک۔ بہت سے لوگوں نے اردو زبان کو سمجھا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، یہ غلط ہے بچوں، یہ خالص ہندوستانی زبان ہے۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے یہ عربی کی زبان، نہیں، عربی کی زبان تو عربی ہے، عرب کے لوگوں کی عربی ہے، فرینچ کی فرینچ ہے، یہ خالص ہندوستانی زبان ہے۔ اور یہ زبان آپ کو 8 لائن 10 لائن زبانی آپ رٹ لیجئے گا، اور جو الفاظ معنی ہم نے آپ کو بتایا وہ آپ یاد کر لیجئے گا۔ اور کیونکہ جب اسکول کھلے گا تو ہم ایک ایک چیز پوچھیں گے، اور ریڈنگ ایک دن میں 3 بار لگائیے گا۔ اگر آپ کو اردو کی ریڈنگ نہیں آئی تو آپ نے کچھ نہیں جانا، الفاظ معنی نہیں یاد کیا تو آپ نے کچھ نہیں جانا۔ نظم کا خلاصہ آتا ہے جس کو میں شارٹ میں آپ کو بتا دوں۔ پنڈت برج موہن اردو کے بلند پایہ ادیب اور شاعر ہیں، انہیں اردو سے عشق تھا، اردو زبان کی انہوں نے بہت خدمت کی اور یہ ثابت کر دیا کہ اردو کسی ایک کی زبان نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر قوم کا پورا حق ہے اردو پر، اور اردو ہندوستانی تہذیب کا سنگم ہے، سب کی زبان ہے۔ اردو دنیا کی تمام زبانوں سے زیادہ پیاری اور شائستہ ہے، یہ تمام قوموں میں میل ملاپ بڑھاتی ہے۔ اردو کی پیدائش اور نشو و نما ہندو اور مسلمان کے میل جول سے بنی ہے، مسلمانوں کی طرح ہندوؤں نے بھی اس کی بہت خدمت کی ہے۔ اردو زبان ہماری قومی اتحاد کی نشانی ہے، یہ کسی سے دشمنی یا حسد رکھنا نہیں جانتی۔ اردو ہندوستان کی تہذیب و تمدن کی مکمل تاریخ ہے۔ مشکل الفاظ آپ کو ہم نے بتا دیا ہے، ربط و ضبط نوٹ کر لیجئے، تعلقات، میل ملاپ، یگانگی اپناپن، اتحاد میل جول، کلچر آپ کا جو کلچر رہن سہن ہے، رواداریاں دوستی اخوت محبت، بھائی چارہ بغض مینس نفرت، اور کینہ مینس دل میں برائی رکھنا۔ ایک ایک یہ پورا خلاصہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا اور لکھ لیجئے گا۔ فرنٹ پیج پہ سب سے پہلے آپ آج کی ڈیٹ ڈالیے گا، ڈیٹ میں 8 لائن کی نظم یاد کر کے لکھیے گا، اس کے بعد اس کا خلاصہ کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور خلاصہ لکھیے گا۔ میں جب اسکول میں آؤں گی تو انشاءاللہ جتنے لیسن آپ کو میں پڑھاؤں گی سب آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ پوری محنت لگائیے بچوں، اگر کامیابی آپ کو چاہیے تو محنت کی سخت ضرورت ہے، یہ تھوڑی کہ بغیر محنت کے کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، آج کے دن کا یہ ہمارا ہے۔ اللہ حافظ۔